مروشی نیوٹان گرامر اسکولا ورلڈ آرٹسٹ ڈے درگتا یک پرمڑائی مراگشی برجم دارک بیتا مراگشتا اسکول نو دربراں وتی عزم ندارہ کتا ای ردا کیلی گرافی وال آرٹ پینٹنگ شیڈنگ اسکیچنگ کلرنگ پوسٹر میکنگ و پیٹنگ چکاس نو دربرانی میانا کنائنک بیتا کاسا 134 نو دربراں بہر زورتا ہے 63 نو دربراں کلرنگ 9 نو دربراں پوسٹر میکنگ 13 پینٹنگ 10 نو دربراں اسکیچنگ 2 نو دربراں کیلیگرافی کو وال آرٹ پینٹنگ قصاص 30 اپ نو دربراں بہر زورتا ہے اسکول پرنسپل عبدالکریم ماتران کنانا گوشتا کہ نیوٹن گرامر اسکول نو دربران چیرین ٹیلنٹا مدام دیما آرگے جہدا کنگائی و دیمترا امیر انگیزان اشتی و ازمی دروشمانی در جنگا جہد بکن و اموک سال ورلڈ آرٹسٹ ڈے یا برجم بدارید